Balamaleon jamana kono ani jamana ko kan wati na an b'a fɔ a ka danna a ka dɔn k'a fɔ su kora anw fɛ Bamakɔ an su an sɔgɔma an tile anula o bɛ départ dɔgɔyɔrɔ la bi an wulila ka se ayiwa Rosiba ma n'ale poivron rose madame la vie chère bɛɛ b'a dɔn madame combat la vie chère wa a ye association sigida ɲɛta a y'o ɲɛmaba ye an wulila ka sama ka sanga ni jamana bɛ lahala mun na olu kɔni ko ayiwa u ka wulikajɔ kɔni ye min ye ka gɛlɛya dunko juguya k'o kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ waasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ faso ɲɛmaabaw kɔni u ye wulikajɔw sabati waasa dɔw bɛ se ka bɔ fɛnw na cogo min na mais halisa yɔrɔ bɛɛ la kow ma se ka latigɛ yɔrɔ na hali n'a sɔrɔ cɛsiri kɔni b'a ko la an bɛna foli bila Orokia la madame Sidibe Orokia Dunbiya après an bɛ sɔrɔ ka dɔn kɔrɔ fɔ Orokia Musa Inshu nse m'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah lamɛnbaga cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ Mali kɔkan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ n ka association belebele n'o ye sigida ɲɛta Mali ɲɛta n ka foli belebeleba b'a ye yanni n ka don ni association foli ye n bɛ e Musa yɛrɛ fɔ Musa kalamala sɛgɛnbali ɲinɛbali n ka foli belebeleba b'i ye n ka foli bɛ Sumi Kulubali ye o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ n ka foli belebeleba b'a ye Abouakar Seder cɛ muso denmisɛnnin n ka foli belebeleba b'i ye Seder ka foli natɔ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la awɔ mais n bɛna don n ka sigida ɲɛta belebele in kɔnɔ Mali ɲɛtaga madame combat la vie chère madame Sidibe Worokia Dunbiya a ka groupe sanumanba in groupe halala groupe in groupe yɛrɛ wolo ani groupe denw yɛrɛ wolo Musa n ka foli belebeleba b'u ye n b'a daminɛ n yɛrɛ kɔrɔkɛ Siyaka Dunbiya a kan ka kɛnɛ sɔrɔ mais a bɛ retard la dɔɔni ani Gawusu Sangare Bari a fɛnɛ bɛ sira la ka na embouteillage dɔɔni bɛ yen san nalen bi yɔrɔw embouteillage ka bon dɔɔni Gawusu Sangare Bari sɔɔni a bɛna don an ka kuma kɔnɔna la n ka foli belebeleba b'a ye Lafiya Sisoko Faransi n ka foli b'a ye Arasa Kebe Halala Faransi n ka foli b'a ye Aisha Seku musokuntigi belebele a Mayiga n ka foli b'a ye Zoni Tijo belebele n ka foli belebeleba b'a ye sigida ɲɛta cɛ muso denmisɛnnin ani n yɛrɛ denkɛ Badara Somanɛ n ka foli belebeleba b'a ye ani Abouakar Kamara Angola n ka foli b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n ka foli bɛ Sederi Musa Sederi bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔrɔ Rasa le Tukri Baribeki tɛ yan Baribeki belebele de bolo dalen don sini Paris kɔnɔ Arasa bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ Hollande Pays-Bas sini sɔgɔma a bɛ vol ta ni Ala ka jɛ ye ka bɔ Hollande ka jigin Paris midi kuma après midi ou bien 10 heures a bɛna Parikaw ɲɛnajɛ ni Baribeki belebele de Paris cɛ muso Arasa kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Tata Rose kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka TikTok fanu minnu bɛ Faransi aw bɛɛ ka taa solution lamɛn les Tukri docteur aw bɛɛ ka taa lamɛn sini après midi Paris kɔnɔna la Baribeki belebele de organiselen don n'a fɔra mɔgɔ min ko Paris san kuma ɲɛnama taara k'i to i y'a faamu ni Ala sɔnna a ma bɛɛ ka bɔ ka taa rasa la i b'a fɔ ko kɔnɔkulu Malien bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Paris Rose kanubaga Rasa kanubaga aw bɛɛ ka jɛ ka taa solution lamɛn sini après midi ni Baribeki mana fɔ mɔgɔ min kɔ san kuma taara k'i to e tɛ foyi mɛn tun ok a faamuyana Rose sisan nɔ an bɛna an ka baro daminɛ an bɛ min kalama sisan nɔ ko dɔ bɔra essence sɔngɔ na donc waati min na an tun b'a kɛ essence kun ka gɛlɛn ko dɔ bɔra o la essence bɛ hakili la 170 ani fila a kɛra o ye kɛmɛ ni litiri kun bɛ 100 ani 80 ni dɔɔni sisan nɔ i bɛ se ka mun de f'an ye sisan nɔ dunfɛnw na hali n'a sɔrɔ dɔ bɔra essence la bon Musa kalamala n b'i fo n bɛ maliyɛn bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛn an ka TikTok musobaw Musa e ni ne an ye daraja min sɔrɔ ani Sumi ani Bouakar Sederi non an ye TikTok champion de ta o champion na Musa kalamala f'u yɛrɛ b'a fɔ ko Musa kalamala
awo anye TikTok championnat d'état keren ala Mali TikTok mbe ala de deli ala ka parika do TikTok la wallahi Musa ala ka TikTok tanye ni TikTok ko bana jien kono ala na dana Mali taka TikTok mu TikTok maison créée akuna wolola chino de do barga be chino la koy may ni anga sugaro kera ko mi chini mina ambe ba soro biduru la sa okay afame Musa ni yoro ina vraiment dobora isansi la jaranye abenama mais dumuni ko compliqué lendo alsa awo a compliqué lendo muna parce que uye maga état be kata magasin ba do de yida sisa opérateur do ka magasin na ma fie Musa ngo dobe nyala dobe nyachela kaula ma fie ngo commerçant fele be mine mara idara la sisa Musa ne ni kuma fo ya sumi ma fo abukar sederi ay kuma anema fo ye ya ngo dobe commerçant fele bara geleya di mais iba do autorité be ka munke ni cité solution ya jumé solution Musa autorité ki inni bo opérateur ka munu be monopoly ko la ke ben ka mu bu ni monopoly tigu che ka papier fara kamun kesi sam ka mina dumuni ka ke sugaro tulu malo nona mugu alkama akake free anglais côté free bega donai akake komi chini mina ma chini mina kadia ali ni ke meshegi bobi be portable soro allo ibe sega fo ko tirintininte mais ni ke meshegi bobi be do soro ka fo ko allo u ka monopoly ko imbla parce que ibaro de ku mega se koroboro bitkini tuguma jume de jume de Musa kuna sinine yoro chama yala nga barakela ne demsoni uma sugoro soro bitkini tugu ko kube tantana de fe kube jol feri ko tantana kilo tega di mohoma ou bana kilo feri ko parce que autorité taleno uni opérateur djele no ka magasin de yira jakoba tigiu ni tarasa ki moko be tulu barko muhana ube barko nturu labo kadima ni ko ki moko be sugoro boretana ube bore nan nabo kadima Mali kote Mali maseni niveau inawo Mali moko be dunga famu na bi ni asim nga foli belebele baba ni yoro ina mena deli anga ivarien munu minelendo anga nto kuma kona ka kuma doke aka sabali ala de kama parce que asim bene suide wa bene lame nya awo nya deli amari ko ma wuli ka bandala ama wuli wa mena deli ala de kama Musa alayhi salamu nga ala itokoma oni ala kuma dani dade Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ala Nabila Isa alayhi salam Isa bunu Maryama alayhi salamu nga ala Nuhu alayhi salamu nga ala Dauda alayhi salamu ala Suleiman alayhi salamu nga ala aka ko lukama aka am ni sorasi binani kononton bla ne adeli de nya deli kuma de kono sino nga kuma vi cher de anye mi me ka te asimiga bolo kambe ka be critique la ma obukam awo me merci mais asimu ne anye mo ko ibi choko de alebse Musa ni ame ko tere kungolodo asimu nga dura be ne kambi aka dura be kambi asimu nga lakana be malien kelengelen beka waka marabe malien kelengelen beka antanye jamana nyemogo donc na ka blade bla na soro makiri na ko ka bla kale jera malien asimu ka jera bi malien meje oh mais anga jamana fama we mi fo kuna na nga jamana kono ewa umana sara kono bone ko ni bu deli balima yambani Abidjan che mais min kere ga jamana na ni anga jamana fama ko Musa est ce que o kanga ke Musa me mu fie abe fo mo ko maka sabali ni sebiye aramade sebiye kuma mina Musa abe fo de sabali ni sabali lo kuma o de kadi alaye mena kisa do dima ante wajulula kuma mina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Musa ibado ala ko kadne nebe ala de kenga seme yiri uye bembeni besigi Muhammadu kama sebe ala ka maka halakiu me ala de ko Muhammadu makaka bo ala de ordu dama o ala tabolo de Muhammadu bone ala ka demembena ima famwa Muhammadu pora o ya soro magan kabila uyu kabila tigu u beu ka den kelengelen blaka den du kelengelen moko blakata ku gata Muhammadu faka alayhi salam me nimbe ala de bolo akadi ala munye
sisa ala isunoko binunu bede ka Musa Muhammadu ni Abubakar Sidiki bora Muhammadu bora kata Maka e Medine me kofi abina Maka mineni muye nemo o aya de feya a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim iza za nasrullahi wal fatuhu wa ra'aita nasa yadikuluna fi dinillahi afwajan fasabi bihamdi rabbika astaghfiruhu innahu kana tawwaba Muhammadu e Maka mina da sabadila ado seba e ka makanka be daka kantige ni korodi beta arabu kamere alay sedamade ani sede nana mo te sega joye sede teme ala ka sekao asimu ka jigiko alay ala de ni senda alema mo te seni ala te aka nunu bla ala de kama la urusi tigi ala mbe anga juice fene deli kunjuma mbake ewe ka foka kabla bo mena mba deli mega deli muna parce que kuma uchara Musa be réseau sans fait Abidjan ka ube kumana Malion be kumana bo Musa damay chwa awo mogo be ka kuma be dabe ni sorasi kola Abidjan ka ubala réseau soso nyanga minendo ni sorasi ko indela boni be solution me jambolo asimu na ka juice nyumau anga lakana tigila mogo nyumau amu deli ala de kama uni asim comme un Jésus fort mbolu fene deli mais jamana fama o nyemi me kibara o nasirala ku ka bo o ka yafa deli jonga yafa deli Abidjan femme autorité ya non Alassane nga yafa deli ku ye minke amanye sari we condition dama o defo anye mi me kibara o nasirala ku sono o ma donc ko ma o bebla on ne peut pas Alassane deli aka boka yafa deli parce que anga life in kono sa bene beka on naje Alassane vieux père ne fa ne Alassane teke foye ne wolo fate aka korone nye kataka segi adeun ba bolo ko mine toko afene ka bo aka yafa deli o fene chekuma baya dodi nya ken jotala o chekuma baya dodi aka yafa deli Abidjan Mali be fakele bakele ne fene be asimu deli Alassane fene ka bo aka yafa deli u ka sorasi nunu bla sorasi nunu ya ando deunde ando cheude do ando faude do amu deli ala de kama asimu ne koni me base asimu fene ka parce que ale fene ne ka nyemoko e aka ni sorasi bla ala yere de kama ana soro deli yafa deli make awali yafa deli make na yu bla be baraji soro Musa ali ne strictla sona ali ne siradi mokoma ibe baraji soro ani ko langini wora kera Mali deme wasa basili biseka na tugum tawo voilà o kan deme o ko la basili biseka na tugum na nga jamana kuna jonga ndeme Alassane ke Alassane nga Mali deme mawdo be o fe nyemi me kiwara o nasira la ko moko bi woro ni fla non anga mawdo be afe siga kelendo la wa dunko la voilà donc maintenant ko critique la ma mo bolu la parce que ko mo fa on fe be ku be ba le defi kona fana bise ko lubla kana bon Musa o kon niveau ina o politique sirade ne tia politique kama ne bia ben fenfe be bena ne wurukia dumia bia kan dado bena parce que ne nyebe sisa Musa ne ka sominga jande ne be ko analyser de ne nyebe mangamu be rezoka ni mogo bina ni kononton kola o de ne bla ne ka delike sinon ne ka ko be dunga fa maloka nogoya sogo ka nogoya tulu ka nogoya poivron ka nogoya céleri ka nogoya goyo ka nogoya jadisi kelambe Mali kono ka ba ala ka sedi Malima ne badew ne be koron fe ubi ka faka ne badew ne be koron fe ubi ka déplacer ubi ka buka place la ubi ka na yoro were ne be ala deli di koron fe kelemu be Mali kambi wallahi ala ka ani jadisi nunu be benga fala ala ka dusuku nyuma fene duma o ka kele bla ni solution ne be sigi ka fo ala ka aklina nyuma di anga koron fe kele la parce que ne ka fani ba de ne be koron fe ne ka fani ba de ne be militaire la u ba fo madame vice ka dumuni ko kuma kadanye mogo be sorasu do tenitigu u be ka ne soutenir nga vice kele la u be klenga wele u be kona u be teselit u be gawo u be sewade u be bankas u be jugu nyoro be ne rebe ni ngana koron fe kelen ba raison dont tellement nga fanu be bonte fe fe nga fanu soro
mais do yɛrɛ bɛ n wele madame combat la vie chère ne sɔrɔsi de n b'i ɲininka n ko yala i bɛ se atar kurusi la a b'a fɔ k'a tɛ se n b'a fɔ n b'a bila i ka vocal la i bɛ to ka atar kurusi siɲɛ 7 kɛ sɔgɔma o nafa ye jumɛn ala bi n'i y'a kɛ ala b'i don sansaran de kɔnɔ o ye ala yɛrɛ ka garanti kɔnɔ ni hali ni kan 70 b'i kɛrɛfɛ fɛn t'aw ka kan sɔrɔ kan 70 wɛrɛ i numankuru fɛ foyi t'aw sɔrɔ o y'aw bilalen ala ka sansara de kɔnɔ i k'a 7 kala sɔgɔma tilega seli fana i k'a 7 kala lansara i k'a 7 kala fitiri i k'a 7 kala safo i k'a 7 kala o y'i donne ala ka garanti de kɔnɔ ne ko y'i ka kulutu in dugala kilama seli i y'a kɛ a kulutu don o don ne bɛ seli mali ye i ka kulutu in i y'a kɛ a Musa e ma ne bɛ k'a kati kan atakira waati min na kati kunnafoni tari sa i ko k'i bɛ kulutu kulutu kala dugu tila fɛ 3h30 o kɛra i b'o ni dɛsɛ kɛlɛ ɲɔgɔn na n'i ma ala deli o an bɛ ala deli ya Rabbi an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ ala ka kɔrɔn fɛ kɛlɛ in ban ala ka dusukun ɲuman na mali kɔnɔ ka maliyɛnw don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ Musa problème bɛ dumuni ko la bi an ka tɛmɛ ni dumuni ko ye dumuni ko sukaro bɛ cogo di i k'i ye sukaro ko kuma fɔ ayiwa dunfɛn ninnu tulu ninnu u si ma jigin Musa muso dɔ ye n wele à peu près semaine dɔ in tɛmɛnen na ni semaine tɛ dɛ n bɛna kangari mun da autorité ye mɔgɔw olu kɛlen ka numéro vert in bila n'i taara bitigi la muso ko k'ale taara ko dɛrɛmɛ ma bɔ tulu la dɛrɛmɛ ma bɔ a la ne y'a f'i ye n ko autorité ka nin kariyandire in bɔli ma ɲa parce que olu bɛ kariyandire bɔ u ni yan'u ka kariyandire bɔ kɛ u ni opérateur ka sigi de ani opérateur détaillé grossiste a bɛɛ bɛ sigi mais k'u ye sigikafɔ kɛ parce que Musa sigikafɔ in kana kɛ disibaw ye a ka kɛ bitiginitigiw ka don a la commerçant détaillant ka don a la ni bɛɛ donna sigikafɔ in na Musa wallahi ni problème bɛ Mali kɔnɔ dun ka fa la a bɛ sabati parce que i b'a dɔn ko autorité ye baara fankelen de kɛ yan baara fankelen ye min ye e bɛ taa opérateur damadɔ wele i b'o sigi ko dɔ bɛna bɔ minɛn prix la faama ɲɛkɔrɔ jɔn b'a fɛ yen ko dɔ tɛ bɔ fili la mɔgɔ t'o fɔ o mais commerçant détaillant ka niveau la dun depuis opérateur ye karandire bɔ Musa an ye dekun sɔrɔ sanni feere la fɔlɔ i bɛ yaala butiginin kɔnɔ i bɛ sukaro sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ mais bi i bɛ butiginin 5 yaala u tɛ sɔn ka sukaro feere i ma a b'u bolo bɛ ban mais an ye min mɛn Rose ko i y'a kuma fɔ waati min na an tun bɛ conférence u ye kunnafonidilaw wele o don ministre min bɛ jago kunna o tun bɛ yen min bɛ sɔrɔ kunna o tun bɛ yen ani ayiwa direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation min bɛ feereko ninnu k'a ɲɛnabɔ ani feerejuguko f'u bɛ maaw bila ka taa yɔrɔ la olu bɛɛ tun bɛ yen u ko gouvernement ye décision mun ta fo maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ a bɛ temps dɔɔni ta yanni ko ka na a cogoya la donc u y'o kumaw fɔ o ni sisan cɛ an ma dɔgɔkun 2 sɔrɔ a la mais dɔgɔkun 1 sɔrɔ a la. Musa conseil des ministres sini t'a 3 semaines de ya ça fait 3 semaines demain sini y'a 3 semaines de ye ni yakili b'a la a dimanche ye nana ne anginitɔ la wuli an ye video kɛ ne m'a f'i ye n k'u ye conseil des ministres mun kɛ n k'a tɛ waleya ministre de la commerce solution b'ale bolo munna a tɛ papier in fara opérateur ka ko in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi papier de don bɛnkan de don c'est un papier simple n'i ka intérêt t'a la u ka fara bon débarrassant de gɛrɛ munna sukaro tɛ se ka kɛ sini mina ye munna tulu tɛ se ka kɛ sini mina ye munna nɔnɔmugu tɛ se ka kɛ sini mina ye don o don conférence nafa foyi t'a la. munna i tɛ ka sini fɔ ko tulu ka taa ta yen. sini a tɛ taa ta sini dɛ n ko k'a kɛ comme exemple. k'a nɔgɔya i n'a fɔ sini. exemple filɛ sa sini mina bɛɛ tɛ don n'a ye munna u tɛ mɔgɔw to yen bɛɛ ka don ni sukaro ye munna yanni a k'a fɔ ko opérateur nin de bɛ yen malo bɛ ni magasin ba kɔnɔ sukaro bɛ ni magasin ba kɔnɔ commerçant détaillant ka taa tɔw fɛ yen n ka kuma lamɛn dɛ munna u t'a fɔ ko bɛɛ ka don ni minɛn ye monopole ko papier ka fara monopole in ye papier simple de ye. an ye min mɛn ko ayiwa ko fanga tɛmɛnen k'olu ye monopole di maa minnu ma i n'a fɔ i bɛ ka fanga ala ka hinɛ la fanga kɔnɔna ko monopole dira dɔw ma ko n'i y'o k'i b'a minɛ o la k'u yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ de wele bɔgɔ jeninen kan ko gɛlɛyaw de fana bɛ yen. Musa n bɛ mun f'i ye sabagatɔ an k'o tɔgɔ bila mɔgɔ min sara an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ IBK la
ala ka bike ka sɔrɔ Jannatul Firdausi kɔnɔ ale ka foyi tɛ Mali ko la tun non nga kuma lamɛn non Amadou Toumane Touré kuma min na coup d'état kɛra la Amadou aya sanogo de nana 2012 a nana ni Cheikh Modibo Diarra ye a nana sɔrɔ papier mun bɛ yen nga kuma lamɛn dɛ papier mun bɛ yen Cheikh Modibo Diarra y'a fara ka monopole ko ba Mali kɔnɔ Amadou Toumane Touré tɔgɔ ma fɔ o la o tɔgɔ ma fɔ la dɛ ka karisa tɔgɔ ta k'a don ko la nin bɛɛ ye propagande de Mali mako tɛ nin si la bi an mako bɛ dun ka fa de la ko minnu bɛ fɔ papier la a ka waleya kuma an sɛgɛnna kuma maliyɛnw sɛgɛnna depuis maliyɛnw tɛ ne ni e lamɛn fo bi an kɛra maliyɛnw ka héros national ye an jara diɲɛ bɛɛ ye awɔ an jara diɲɛ bɛɛ ye mun bɛna n'o ye an ye ko in daminɛ ni tiɲɛ de ye wa gouvernement ka baara kɛ avec preuve u y'u ka dimanche sunɔgɔ tigɛ ka a zamɛ kulo to yen ka taa conseil des ministres organisé a ma validé a ma validé ko waati kunkuruni d'u ma ka wagati kunkuru nin bɛɛ kuma de ka mɔgɔ hakili gosi ne ko fiyentɔ bɛ dɔn kɛ n'a sara de o Musa ni fiyentɔ o tɛ se ka yɛlɛ ne ka sanfɛla in na yan fiyentɔ i bɛ dɔn kɛ ni kɔngɔ tɛ makɔnɔni kɔnɔ o malo tɔni b'olu bolo ka so sukaro tɔni b'olu bolo ka so sogo kulolen b'olu ka firiko kɔnɔ mais kɔngɔ de bɛ maliyɛnw na bi u ka kuma in bila ministre mun ɲɛsinnen don jako ma a ka monopole papier fara an nana ni sɔrɔ ye karisa y'a kɛ tan o bɛɛ ye hali bi tɛ fɛ ka baara kɛ 100% de Amadou aya sanogo ye ko in kɛ tɔgɔ min dɛ Amadou aya sanogo ye tɔgɔ jam sɔrɔ a ka dun ka fa la transition na dɛ an mago b'o la o k'o de prévu yira an na sinon olu ka transition in bɛɛ kɛra kuma de ye waliya ma kɛ awɔ tɛmɛ ni kuma wɛrɛ i y'o kuma fɔ malo ko bɛ cogo di i n'i da ma malo b'a prix la a ma jigin malo ma jigin mɔgɔ de bɔra sukaro la e ne bɛ video kɛ a don min dimanche jan tɛmɛnen ye sukaro tun ye 160 ye sukaro kɛra 140 a tɛ ka sɔrɔ 140 a tɛ ka sɔrɔ hali bi anw ka sugu sukaro an ka tewuli sukaro an taara sa 140 mais cɛ ko ne tɛ k'ale tɛ kilo 1 feere mɔgɔ bitigitigiw bɛ ka ba kilo feereli ma o don muso min ye n wele n ka kuma lamɛn a ko n ma k'a taara bitigini na ko gouvernement ko ka tulu feere prix mun na u ye joli sɛbɛn tulu la 900 000 francs tɛ mais tulu min b'an fɛ yan o ye 1000 francs ye 1000 francs mais min bɛ importer o ye 240 1200 o t'o ye importer ale taara mun bɛ na a taara sa 280 ko bitigitigi ma k'a bɛ numéro vert wele a bitigitigiw kan ka wele a ye numéro vert wele a bɛ siɲɛ 40 bɔ o m'a ta muso ko ten muso ye n wele ko madame la vie chère n'i bɛ direct kɛ don o don kana ɲinɛ dɛ n ye numéro vert wele k'a wele a m'a ta tulu b'o prix kɔrɔ la 280 sogo kulo bi bu sogo bu 700 Bamakɔ fan bɛɛ 700 ma jigin 700 ma jigin koloma 660 depuis ala ye Mali da n ko maliyɛn donna gɛlɛya kɔnɔ ni transition in na kuma tɛ nafa ɲa mɔgɔw mago bɛ baara de la wa n bɛ mun f'i ye n bɛ n profiter nin yɔrɔ in na Bamakɔ nɔgɔlen bi ɲamantɛlaw dɛsɛra ɲamancɛ la ɲama bɛ ɲini ka na mɔgɔw ta u bɛ ɲama de kɛ bɔrɛ kɔnɔ n ka kuma lamɛn dɛ k'a kɛ gitɔrɔn daw n'i ye nin commune 1 gitɔrɔn minɛ sisan fo suguba la a bɛɛ ye ɲamantoli u b'a kɛ sɛngani bɔrɔ de kɔnɔ ani sankɔrɔ bɔrɔw wallahi Bamakɔ nɔgɔlen don bi Bamakɔ ma deli ka kɛ ni ɲɔgɔn nɔgɔ ye mais est-ce que o bɛɛ ye gouvernement nɔ ye nin bɛɛ ye gouvernement nin ka baara ye parce que ne ye ɲama filmé n ka kuma lamɛn ɲama dɔ ye ne wele k'olu ka wari bɛ yen k'u ka wari ma sara ko ils sont pas payés wa wari ma sara o ye don jumɛn ye u bɛ yen ozone mɔgɔ wa ou bien n t'a dɔn dɛ u kɔni bɛ yen ozone mɔgɔ m'an wele dɛ mais mɔgɔ dɔw ye n wele parce que ne ye ɲama publié suguba kɔnɔ anw ka daba naani côté dɔ bɛ yen ɲama bɛ ɲini ka na butigitigiw ta ka bɔ yen ani sugu ɲɛgɛn ani sugu ɲina n'a fɔra an ma dumuni sɔrɔ k'an kɔnɔ fa an ma malo prix aw bɔra ka prix kɛ yan ko malo bɛ na di ni prix la ne y'a fɔ e worokiya ye n ko e Musa n ko Musa gouvernement bɛ mun fɔ ani commerçant bɛ réalité min kɛ u tɛ kelen ye gouvernement ka ni conseil des ministres an ka ko tɔ de ɲagami k'a ɲagami cogo di parce que an bɛ dumuni mun ɲini bitigitigiw bannen don bi ka sukaro feere
Ah donc a ko gelara ko a kɛra gɛrɛntɛ ko. A kɛra gɛrɛntɛ bitigintigiw y'a ye a gɛlɛyala olu bolo u banna ka sukaro feere. I ye n ka kuma faamu wa? U banna ka sukaro feere ne ye n ka baarakɛla bila o don ka yaala a ye bitigi min yaala a bɛ bitigi 5 bɔ ko sukaro tantanna. Kilo t'a la quoi. Kilo t'a k'u tɛ kilo feere. O don ne yaalala ka bɔ fo suguba la fo n ka so a ma sukaro sɔrɔ. N ma sukaro sɔrɔ. Ne y'a fɔ e ya Musa n ko faso baara i bɛ perewu de yira mɔgɔw la. I tɛ na ni kuma ye o. Ni ko o ko kɛra kuma ye i b'a sɔrɔ a ko tɛ se ka valider. Musa y'a faamu depuis Ala ye Mali da autorité k'anw ka kuma lamɛn Mali ko kelen don Mali i b'a dɔn Musa n bɛ kelen f'i ye bi e ni ne ka ko in daminɛ an kun lamɛnlen tɛ tan o vrai fo an ka tiɲɛ fɔ. An ye woni da ni fɛn ninnu kɛ dɛ o video taara. An ye woni daw kɛ a video taara mais maliyɛnw y'an ka ko minɛ sɛbɛ mun na n bɛna maliyɛn ka sɛgɛn a tɛ se ka furakɛ parce que kalanbali mun bɛ Mali kɔnɔ maliyɛn bi toro ole li maliyɛn ta ye mɔgɔ ko de ye maliyɛn ta tɛ dumuni ko ye maliyɛn ta tɛ faso ko ye maliyɛn bi toro ko de kan n'i n'a k'a dɔn Musa yɛrɛ ye jɔn ye madame combattre la vie chère o ye jɔn ye ninnu tɛ fasow fɛ ninnu ye fasoden jugu ye mais bi gɛlɛya kɛla kunna sumuni de ye a bɛ bɛɛ kunna. A bɛ bɛɛ kunna. Mɔgɔw bɛ k'u ka moto jɔ bi ka na moto taxi na suguba la mɔgɔw bɛ k'u ka mobili jɔ bi ka moto taxi ta bi ka na. Gɛlɛya sababu. Gɛlɛya sababu la i ɲɛ bɛ jɔn na. An ka sugu kɔnɔ o bɛ ka kɛ. An ka suguba kɔnɔ olu tɛ transition kɔ tun koyi suguba ye transition bila de i b'a fɔ selimadenninw ka kɔtɔkɔtɔni i y'a ta cɛw y'a bila n k'olu ko bi ko ne ka mɔgɔw de ye transition mɔgɔw ye. K'e ka mɔgɔw. Ko ne ka mɔgɔ ko worokɛ i ka mɔgɔw tɛ se n tɛ se mun na ko fɛn bɛɛ de gɛlɛyara n ko bi ne denw taara u taara jɛgɛ kɛnɛ de san n ka kuma lamɛn k'olu ka mɔgɔw tɛ u taara jɛgɛ kɛnɛ de san cɛkɔrɔba y'i jɔ ko pomme de terre kilo ye joli ye ko 150 cɛkɔrɔba ko sɔrɔsi fanga k'an b'an dafalen yan bon ne tun tɛ fɛ Musa ne bɛ kuma mais ne tɛ mɔgɔ juguya la dɛ kuma dɔw bɛ fɔ transition ma bi a man ne ye i n'a fɔ kuma sugu i n'a fɔ sɔrɔsi fanga o bɛ komi dictateur de kɛ o y'o de ye i n'a fɔ jakuya fanga o t'o de ya bon mun na cɛkɔrɔba y'a fɔ parce que gɛlɛya de y'a da porokoto k'a fɔ a y'i jɔ a ka jakarita de la k'a bɛ pomme de terre san ko pomme de terre kilo ye joli ko 150 an bɛ petit pomme san 200 o kɛra 250 ye an bɛ malem san 30 o kɛra 40 ye an bɛ sɛfan san 20 o kɛra 25 ye Musa i k'a dɔn maliyɛn bɛ balo jour de jour maliyɛn ka sɔrɔta ma bon e Musa bɛ don o don maliyɛn bɛ mun sɔrɔ bi a b'a dun a bɛ mun sɔrɔ bi a b'a dun e Musa filɛ i bɛ bɔ i bɛ dɔ sɔrɔ kayikaw b'i wele Musa Orange Money ci an ka dugu ye sanakɔrɔba ye o bɛ ne wele an ka diɲɛlatigɛ bɛ tan de mais an tɛ se ka gɛlɛya kun Musa maliyɛn b'i dɛmɛ fɛn fɛn na fo gɛlɛya maliyɛn da bɛ tan de da 2 de bɛ maliyɛn bolo a bɛ cu fɔ a bɛ ca fɔ mɔgɔ vis-à-vis maliyɛn de b'i kɔrɔ ta sini u b'i lajigi o de bɛ ka se transition ma ne bɛ k'o mun f'u ye u ka dumuni ka Asimu bɛ fɛn fɛn la a ka mesure ta dumuni ko la ni mɔgɔ bɛ k'a fɔ a ye kuluba kati ko ça va bilahi u y'a nɛgɛ k'a bila ba falen kan ça va pas. Ah bon? Ah bon ça va pas du tout kɔngɔ de bɛ maliyɛnw na minɔgɔ bɛ maliyɛnw na wari tɛ mɔgɔw bolo ne yɛrɛ alhamdulillah ne bɛ n ka tiktok faniw fo TikTok feere o fisalen don ne ma ne ko ka di TikTok musow ye u bɛ ka na sanniba kɛ ne ka boutique la i bɛ k'olu fo dɛ n'o tɛ ne m'a fɛ n ko ne tun ye kunkɔrɔdanna san o tɛ ka cɛw fɔ cɛw tɛ ka taa sanni kɛ o musow ye bon cɛ dɔw bɛ ka sanni kɛ i n'a fɔ parce que chaque fois i b'a fɔ ko TikTok musow i tɛ ka cɛw fo dɛ n terikɛ dɔ bɛ ɲɔnɔ ale ye électricien ba e ala tɔgɔ bɔra Joram papa tɔgɔ Joram de don a jɔn e ala n terikɛ électricien ba don ɲɔnɔ a n'a muso bɛ samara ba de san bolo u bɛ bazɛnw commande kɛ u bɛ samaraw san vraiment n ka foliba bɛ ɲɔnɔ faniw ye Seware n ka clients caman bɛ yen u bɛ tilen ka commande kɛ n bɛ taa bila mobili la a bɛ taa Sonef cɛ n b'a dɔn TikTok ko in a wusara ma de alhamdulilayi mais dun ka fa sabatilen tɛ dɛ Musa il faut que u ka nin kuma bɛɛ to yen don o don ka bitigi magasin ba dɔ yira dɔw la an ka taa n'i taara ni mɔgɔ bɛ tulu barikon 10 na u bɛ barikon 3 d'i ma k'i ka t'o feere mɔgɔ min mɔgɔ bɛ barikon 30 la laɲini tɛ sabati Mali ma deli ka don ni ɲɔgɔn propagande kɔnɔ o ye propagande de ye munna an tɛ minɛ dayɛlɛ bɛɛ ka don u ka Amadu Saya Sanogo u ka Cheikh Modibo wele Cheikh Modibo jara
vraiment madame la vie chère be ka plein segere jumen kumi bole ka transition kuma o fene ko do de o ni te se ko do la ke do nyini nga mu mesi o la ibe ide chama soro e mai ne frère ni arasa be grand dossier la ne be rasa ka kuma o la mea a fene me famia do soro rasa tala me famia do soro e musa ka directi do la me famia do soro sumi ka directi do la ibo be de fara nyoko ka ibe ke intelligence ngolo be daele. Ah mais ngomo be asimi bolo kuluba o kama conseil o ta bolo o conseil be ibadon conseil ka bara dugu mana jobe ti sigi kuluba de e bolo ku te ka jatemine ke mumbe dugu kono te ka nu be ka jatemine ke samba soro dobora malo pilila ne re burange do asim nga conseil yo ni yora nga foli belebele baba damele asim damele asim damele o ine burange sebe bade ipodoramuna nga foli bele community nga foli belebele baba yi aka alipi aka kuma asim fe ça ne va pas de malo te se ka sa nyo te se ka sa kongo ere de be maliona on est fait trop fait kongo belebele ba mi bi bodo engrais problème be engrais kola sénégalais ko manyana bo sénégalais be klenga ne wele de ngone to de bi donc sanwara musa maloko on te fe ka malion jigilati ke moko confiance le ndo alabi sino ne sanwara buruju gosisa moko be sira ala kan shido ka sanwara kono malien be crise nyana e be buruju gosi parce que moko be wele de ni asoro malo be sandamu na olu be wele de ngone ne to de ko solution an to de ko solution bi Abakar parce que nyona ka konema ka uye bora de chima abenga téléphone ngono comme me direct la nae angere bora fitini 50 bora ku ya sa wata kuma bse galakali wata angere bore no luko kubo tonomada ne mo de fia mwante se ga jigila tiga di mo ma 100% mais même fo gouvernement malo ministère commerce de ministry ani soro ministry ou ka monopoly ko ba ou ka ni papa bien musabenembe faut ite ne papier gansante aya faraka bla poupelle kono malien nga doni mina dumini nga do tout pere Mauritanie malo be sugoro be tulu be nona mugu be mo ko kata mina takana ne million flabe mo bolo katata ni million mugo me mbolo katata ne million keme be mbolo katata billahi tange monopoly ko ma bambali kono malien te lafia opérateur sabaki dabali mo ko jolila ko sama ba ko seranki ko sava or que ça ne va pas aka dabla na ma dabla asim te lafia chaque morbo nano ko de boandala ya chaque morbo nana malion lafia de opérateur koina ni opérateur nunu uboga intérêt de defa malo toni bolu bolo malion be kongola sugoro bu bolo fo tumu me doala malion be kongona tulu bu bolo ga magasin de dépôt kono dumuni magasin de bolu bolo malion be kongona sugoro magasin de bu bolo dépôt dundala doro malion be kongona nona mugo magasin de bu bolo dépôt malion be kongona na fora malien moko million moko ekel moko sabaki dabari malion joli la pour quelle raison mais olu fana e gela o do donc parce que o kuma minanta mina ko ne jatemine ke bateau ni fɛnw ko do farala olu bɛɛ prix ka ko ka sabu kɛ do farala pétrole ka donc olu kun y'a ta sɔngɔ min na waati min na o kun ye commande kɛ o y'a sɔrɔ ko kuma ko cogo la donc a ye Musa do farala ka do ma faraka commerce fadenya de no de fie ni opérateur fɛn fɛn bɛ n'u bɛ monopoly b'u bolo ligne de crédit de b'u bolo ka so de bɛ banque la banque te pardon donner tu prends tu laisses banque o de i b'a ta i b'a bila Ibasara. Ibata tu prends tu laisses. Ibata ibabla. Ni ma blega sobe saisi. Ni be dona ni mina ici ça. Ni be dona ni mina ici ça. Bangi ga délai chaque les 5 ou bien les 10. Ibe yemu ta chao ibe ta bla chao. Abakar Sedari club nga kumana. Ega ta takana Abakar Sedari Mauritanie. Ega doni toni bidurie. Nega ne woroki ega doni toni mugwai. Musa ga doni toni binani. Sumi ga doni toni keme. Papa ga doni toni keme fly. Ismaël ga don toni keme bebe presse ki tadi dashu la kata bangi ka juru sara kongerasi Mali portant bolo ya Mali milliardaire e wartigu de o commerçant ne do nefle kirisi be jie kono anga douane ne geleara douane anga douane keleno biba ko volcan aéroport la nanga minen jigina turkshi febi douane ube ko mu an kenata ka dawku mais fema fara minan prix ka Italie be samara ni ma prix no ba diola
alisa italien tara congé là ben le 27 septembre foi ma fara pilika ni passe gelaro se ka ke karibina mais mo o ya so ni kele ne be nanai na kele no shini mina bega donai e shini mina te beta donaya ni tara sugula be fe so green light mu fly ba so wa saba iba so wa fly ba so mus portable ba so piribela munya ke shini wa de ma ke poporopo ya e muna anga gouvernement felete malike poporopo e bega donai aga ke poporopo koroiri e bega nanai o fana terme koroiri awa poporopo bega nanai Musa go fene partager ça fo alahi bega donai na kera sa bogar c'est malien me lafia mais mogo sabaki dabari mogo jolila dongo do conseil des ministres qui s'était bo jabate bo a metoni toko ina mali sengana vraiment mali ma délicat doni no gene akono wallahi il diminue nos suites o malien fari fagao malien e fanga mnyega ni sora su deme kongo e be décourager suguba mogo ko kutu ko non ko ne ka mogo ko rosité kuma ga mogo ba ifama na video kela ngoni musabe na le video ke ngobanga ga mogo tewa ngone go ninga mogo do nete baula mais ne be chire duma ou ka faire ke kongo be maliona on est fin vraiment on est fin aywa urusa alsa mette tebani ko toyi awo toujours nga fanu rasa be barbecue la sini dimanche France mkanu baga munu be Espagne ay ab terrain ta ka jigi France munu be Belgique ay terrain ta ka jigi agata solution name mali solution mene ne rasta de bolobi on ne be tian fo bitigintike ka nga burujala nyimi an keleno ka ala mine ka an wakali ke alai mais ça ne va pas au Mali de ay ta gata rasta la me ne ni barbecue fora mo ngo sans kuma nyana matara kito o ma fora ki a publicité ngé non mais ni kenga patron de c'est mon patron nko reke de doawo ore do de ok afa bien awana na ibitaka interview do kew sumi na rasa na alaka na nyumai le tikri solution na ala na nyumai inshallah musa beta mingoro jo rasa dala mais si ça no rose anya ye ka fo ma okumbi wole ki gata bureau sigi ni fona yala association sigi da nyeta ni mala nyeta be chukuri chiano bureau sigi be kati muso kanga tuka bureau sigi kwa mi samiala na programme ke subi sango kana ko tien ngu yera ka dati swazi kati muso misenu peko kubanko ke gata kone kata ko asabuke mu dunga fake ni ene kanu ye dumuni ne kanu ni be feika ko ki jaki bare ne de ko ni kanu ko mu ni ene kanu ye she kanu ye sogo kanu ye jege kanu ye loko kanu ye malo kanu ye dunga fa kanu jadi sikela ka bampe o mali kono anga jadi su ne ba deli ai na ni fama o ka sigi ka kuma ambado mbega sa andogonu mbega sa ai hinana mo fene deni ni lawrusi ala tigie ambede kurana inkala ala de fo sabali de kan ok afami donc mali nyeta ko na akobe chuguri abiga ta 100% ma fie chede munu bembolo ali franci la fia sisoko rasa kebe halala ani ibrahim simaga na chedo bena bureau sigi bena franci bureau besigi muzanga kele no international de parce que ni ene kanu ye malo de kanu iko ko kongo kani famine kongo kani bamine kongo kani ka kabila mine akani muso mine ne ko muso misenu nga koku jede ku prier iba ko tika tulu ni ene kanu iko ki faka lafia ni ene kanu iko ki baga lafia me mogo mi beta sigi yiri kuna mani kono ka te daga ni nyini sugoro tante mugwa Ismaila o te seka ne kanu ne ah bon on a rien ne kan demsanu be na songo do ta do ou te foi do nanga dumuni ke o te seka ne kanu ibe balo fula te seka ne kanu ibe sunoko fula te seka ne kanu shioro bi balo fula te seka ne kanu ite courant factory do te seka ne kanu mais ni be fei fani baka lafia dunga fa malo pirika jigi sugoro pirika jigi sogo pirika jigi keranyera sogo ko sogo ngade kilian do dona bi munyi na sogo ko muso ko ma bi ako woroki ayi sigile no wuli sogo te ka dumba mako bi ngo kana ni kuma fode ko laba ko biya dona fitri na butiki la ko ne ka sogo ko kuma fo ngo madam ne biya awde kama ne ni musa me kuma fa ngolo be woshi me ko to be angoni be ala de dili ame kuma mi fo ala ka fama o ke kulo kuna die ko ne ka kuma la me gazi ko be tugori boma bola wakele ni keme saba atese utese ubega kuma de fo prevuti gazi wakele ni keme saba li mako bala sa ni ma boy taso na nguga kuma ine toy
ko isira yoro mina anga mangu anga baraka jugoro ne de kuma in kangar daw utara conseil des ministres ka uyanga ko be nyakami bitigi tigi chama ne be e me ngo des solutions ima kule ima kule sumi ay ko be nyakami e ne go ko solution de mangu a me mangu fele be kuma jaw o ba jam musa kalamalla eni solution mu do an desana ka sugoro soro musoko kai numéro very wolo mata uko ko tulu ye dobora tulu pilanye tulu so yode shaka dumya naisigi kuma dobe anga kuma di shaka fene maka dopo bi okay akoma jabli kasi video to wa jabli akaya okay ana dai gume fla pa ga fanu ye mama do boy shaka kasigi vraiment angoni be mu fo autorité Musa niko ko visheri mali kono bi moko fula doni te ne wurukia dumia ninga chedonte mais urukia ngo mouvement woro be muna auto fara nyon ka obega keleka ngo do fana ba abunankunka olu doni te olu join to ludo moko shitu don moko de bolu don mali ame tene koyi ube copy chaya ante copy don copy ko olu be amena re me malien copy de kachana orijujoy Nibo ko vie chère orijujo madame combat la vie chère madame Pavora Rossi vie chère muso kele woro kyatu dumia e kele malibe faneni mundara nga dara moko ka gausu shaka dumia ubi shaka wela ka telephone ba fana baneni mais bi amake malien be ka nyakomia madame la vie chère wallahi an ta don ki be tienka anyaye madame la vie chère ni kuma fo ama la meme bi anyaye Musa wo ala ine ne wasa Musa wonyo fie ngontiga barika ko nyedo me ifene mako bi somogo la sumi ifene mako ba somogo la bokan sederi wallahi barika de ba auna Musa anye tanjomi tamali kono sorasi fangala ukanga wele kuluba de ka trophée de auma ah bon en ko français président bara ay président soro mukama vicher kele makoron kera fe vicher de la e may français magoron tega fendi opérateur makoy de commerçant d'état on le kele no fait français awo tu vas me bitigi tugo ni chinois magoro ya damle ni mairie para ni vicher kele da be do sugu kono abe moko ka deku na je magoron kele président ayinyati duguma moko de ma on la kale Europe makoron ka jenatige para damna ni vicher de malion ne tenait des valeurs donc mais don nataina malion mena aw nyinini ubina aw nyinini ba ko nyana kale be nyini tokomi parce que on na ni tiem ye moko mana jien kono amana kanga ke ministrie amana kanga ke député amana mais don nata ame politique ke no fode il veut politique 100% a ka ke 100% ne be ga biro misigi me ga président kokobiye non te ga président me nga mo be kai ah bon awo shaga be gausu sangare be arasa solution be arasa bisika ke ministre de la communication avec ton kono de arasa bo kono de cdr be sigida nyata antena ke belebele de ka mo ko do demea donc abena fara nyon ka mo ko do deme Anne Musa est parti Kambi Farika. Ola bi ke ay be bisa ke journaliste ministériel ou bien soumi be ke ministre talent baola vous êtes talentueux ou bien abe se ka kai aboga rabe se ka ke kodo malien be joro be malikola shaka foni ma ke malide nyumai munye kanato moko de kana soumi ka dankara ka nyamoko la ima famwa parce que on est ton so juru kele malikona ya ambara jurube mali kona ya nebe komi waradi me nyimbo mente so moko ka gerendeuna ima famwa nega ni sorasiu ne tu juguyala moko mana na kanga ta boulevard kanga ita asimuni marifa be shi anabe kle asim wageni marifa be shi anabe kle colonel jaw ni marifa be kle anabe kle morbo kone ni marifa be shi unabe kle Sadio Kamara ni wala ko ni inyabolo tenchoi de ale mampo me atenchoi uni marfa be shu na be kle ne ko ni ta doga bo sogo prila me ka fo ko ka ta boulevard ka ayo de ke ga ibe ga fanga nyakami na utara asimu ba bombarder ni jikala mai ne teta ne ni Musa danya salon ngono na kala video la manga jike kene ni ndu Musa beta ne be tonga soya me ka boko marché ne te marché
Asim ne be kuma mi fo Asim ba me ne be kuma fo Sadio Kamara ba me Moribo Kone ba me Maliki Jaw ba me wage ba me Kongo de be Malion na bi ko anga Kongo furake uka monopole ko daga chiga bandala ante monopole fe ba monopole ante monopole fe Mali kono bi anta fe sini ne mo mi nana kibina dankar ne ga mo la ibene yinyesra la doni mo ku bu nyeshu ma dora nete son mais bon mi Musa wele shaka be gaw la fiasi so be arasa kebebe arasa bachi be ambe nyere yiro tigila uba do county antu jamfa mais mo chama mu de me na fora ko grio le be bolidi ne fa kolisi de nte boli mais kongo me maliona ne kale ka bamako muso ka ko ka che ku prier iba ko tiga tulu kanga sogo pri na kemenani binanna ka tulu na kemeni bi duru kemeni bi worola ka sugoro kulo na kemeni a chale nga ke kemeni ta kemei nani sugoro ko keleke ka to kemeni ta ndilaw mali sugoro keme importe kemeni ta me bi kano ke kemeni bi wor kemeni bi nani ubano ko opérateur nunu era de transition faire bilaw tout fait parce que uye kuma fait fa ma wole ya tra ambariko na bianga abokar Bokar Seded uko ko malo jigine bubolo na ma foye ngo commerçant mo ko deme nyamu foye ni commerçant ko sava ba soro sanba pas parce que ne commerçant mo ko ba ka comptoir ko na la yiriwo ka fawar la dono le reste là c'est les poubelles ok kuma che kunchela ibisaka mudu kuma che kunchela vraiment Musambi fo me Sumi fo me Gausu Sangare Bari fo me Shaka Dumia fo toujours Sini Barberki Francis Kono rasa bena sini sogoma ka bo Londres Holland Pays-Bas Amsterdam akuntara munumunu kokoji sanfe mais ama heureusement ama kokoji santa soro parce que anyo kokoji sango me Mali kona Amsterdam ko ku tesega kokoji feri onozi okuma foradi afora de kokoji bena no lu be ngu ko ku beta kokoji sanga na le ma me Mali kona ko klebe sa afora de kaba sama Amsterdam ko ku tesega sama ko ji samata ku moyi obekeo akera jamana odola akera jamana dolo kera libi kera fimo kea ala ka gina la me ofanga be Mali la ma se ka dunga fasoro ame mo ko be na afaka ya ni noko partout poto yoro be pokoti poto noko ame se ka ko ji na tanga noko furake polo se be ka mun kanfo ya ni ko bananga de poto okay poto ede poto be na afaka bega bokata barbeki la ara sabe do parisini sokoma inshallah anya khalifa alala Musa alayhi salamu ala banya ala kira ba ko Jibril alayhi salam kama ba kuna ala ka nyumando barberiki akana fo francika siko nega fani munube na mane na rasa ya wasara bega takati nya jolle tikrila solution fura imba ale de bolo no temena ga be ngal lafia halala abe franci rasa kebe halala abe franci Musa kalama la flan kerefe Shaka Dumia sigilen fle Sumi flan kerefe ya Bokar Seded flan kerefe nga TikTok fanu nga foli ba peye Facebook fanu Rosika fani me jia yoro ay duwa o ke Mali Musa kanga premier ministre mangene me duwa o kai ala muye Chokel vraiment ali ni ante kungle na kelena parce que amase ganga dumuni ko solution ke me nya khalifa alala do ya fonyere ka atara Turki no kabia akabia ni mimi kuna fonu no kabia kuma chara me duwa ke ala muye Ayuba alayhi salam kene ala ka kene ya nimbe ala de bolo bana fari jagabo de do mogo nite bana amma islamema parce que ni ya furauna yadara ka furauna jama furauna ma bana ay danteme bana islamé ka fari jagabo de Musa conseil des ministres be ke domi dumuni kola a do asoro anjini menna ne kuntara ko ne be shiu ah bon anjini kumuna taw ni blanena ali mtesega jimi mais alhamdulillah ala o takabonga nye pigiri ke fo pigiri shieki ala in kenya ya rabbi nye shogali khalifa alala bien vrai que amasega nga dumuni ko nyana bode memba khalifa alala ala mte khalifa chien ala mi Ayuba alayhi salam kenya ala ka kenya dan islam nyuma bema
vraiment je suis cœur avec lui cœur ba bɛ n fɛ ka taa bolo a n'a ka denbaya bɛɛ ni o ni o bɛ bana kɛ ala k'a kɛnɛya a ka segin ka n'a ka poste la ka n'a ka baara kɛ maliyɛn bɛɛ de ye kelen an tɛ fɛ juguman k'an ka mɔgɔ si sɔrɔ ninnu vraiment u tɛ ka n ka sira taama bi mais ni ala sɔnna a ma ne ka dun ka fa kɔni Asim b'a kɔlɔsi a b'a kɔlɔsi dɛ a bɛ monopole fo k'a papier fara de n'a y'a fara an bɛ ɲɔgɔn bolo n'a ma fara an tɛ ɲɔgɔn bolo a ka monopole ko daga bɔ an da la pewu ala ka sogɛli nɔgɔya ala min ye Ayuba ale salamu kɛnɛ ala k'a kɛnɛya n b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh taala wa barakatuh malendon ni waati in na an bɛ se k'a fɔ kulun sera cɛncɛn ma an kun ni Rose de bɛ ɲɔgɔn bolo madame la vie chère madame Poivron donc madame combattre la vie chère donc an kun b'a ale fɛ ka sanga ni ayiwa a yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ association sigida ɲɛta olu ko ayiwa kɛlɛ kelen de b'o olu bolo dun ka fa ka se ka sabati ka kɔngɔ kɛlɛ donc an kun bɛ yan o lahalaw de la a bɔra ka kɔrɔfɔw kɛ sisan nɔ k'an baro maa minnu b'a fɛ ka kumakan ninnu k'a lamɛn kura ye aw bɛ segin ka video ninnu ayiwa k'u lamɛn an bɛ min ɲini aw fɛ aw ka video ninnu partager ka cari kunnafoni ka se ka jamana labɔ fili ka dɔgɔ jamana ka jɔ aw denkɛ n'a balimakɛ Musa Konate fo ka taa se Sumala Kulubali tun bɛ ka énergie digital ani Abubakar Seder o tun bɛ ka ayiwa Seder page n'o ye Seder Media o assuré hakaja TikTok o ye Salia Aidara n'o ye papa ye i yɛrɛ ka kuma ko papa o don dɛ voilà Saka b'o kɛrɛfɛ Saka Dunbiya b'o kɛrɛfɛ an cɛ a ka kulomajɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam